السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حصة جديدة من الحصص التعلم اللغة الفرنسية بسهولة. حصتنا اليوم سوف تكون حول الأشياء التي نستعملها بشكل يومي، بشكل متكرر يوميا. كيف أعبر عنه باللغة الفرنسية؟ أول شيء نقوم به هو الاستيقاظ. كيف أقول استيقظت؟ استيقظت هي je me réveille. Je me réveille. Je me réveille. استيقظت. أو أستيقظ. Je me réveille. من يقوم باستيقاظي؟ المنبه. سوف أقول المنبه يرن. Le réveil sonne. Le réveil sonne. المنبه يرن. Le réveil sonne. أستيقظ باكرا. Je me réveille tôt. Je me réveille tôt. أستيقظ باكرا. Je me réveille tôt. Je ne me réveille pas tôt. Je ne me réveille pas tôt. Je ne me réveille pas tôt. لا أستيقظ باكرا. Je ne me réveille pas tôt. لا أستيقظ باكرا. هنا الاستيقاظ نعني به عندما نفتح أعيننا، لكن عندما نريد أن ننهض من السرير سوف نقول je me lève. Je me lève. أنهض. Je me lève. Je me lève vite. Je me lève vite. أنهض بسرعة. Je me lève vite. أنهض بسرعة. كيف أقول أنهض بسرعة من سريري؟ سوف أقول je me lève vite de mon lit. Je me lève vite de mon lit. أنهض بسرعة من سريري. Je me lève vite de mon lit. عندما أريد أن أستعمل النفي سوف أقول je ne me lève pas vite. لا أنهض بسرعة. Je ne me lève pas vite. لا أنهض بسرعة. عندما أريد أن أقول لا أنهض بسرعة من سريري سوف أقول je ne me lève pas vite de mon lit. Je ne me lève pas vite de mon lit. لا أنهض بسرعة من سريري. Je ne me lève pas vite de mon lit. Je ne me lève pas vite de mon lit. ماذا نفعل أيضا بعد الاستيقاظ؟ نقوم بالاستحمام. أنا أستحم. Donc ماذا سوف أقول؟ Je prends une douche. Je prends une douche. أنا أستحم. Je prends une douche. أنا أستحم. Je me lave les dents. Je me lave les dents. أقوم بغسل أسناني. Je me lave les dents. Je me lave les dents. أقوم بغسل أسناني. Je me lave les dents avec des brosses et des dentifrices. Je me lave les dents avec des brosses et des dentifrices. أقوم بغسل أسناني بالفرشاة والمعجون الأسنان. Je me lave les dents avec des brosses et des dentifrices. هنا الفرشاة تسمى البروس ومعجون الأسنان يسمى dentifrice. دونك أقوم بغسل أسناني بالفرشاة والمعجون الأسنان. Je me lave les dents avec des brosses et des dentifrices. أيضا أقوم باللبس. ألبس. Je m'habille. Je m'habille. ألبس. Je m'habille. Je m'habille mes vêtements. Je m'habille mes vêtements. أنا أرتدي ملابسي. Je m'habille mes vêtements. Je m'habille
mes vêtements. أيضا نقوم بتحضير الفطور. كيف أقولها بالفرنسية؟ أحضر الفطور. سوف أقول prendre le petit déjeuner. prendre le petit déjeuner. أيضا يمكنني أن أقول je prépare le petit déjeuner. أقوم أحضر الفطور. je prépare le petit déjeuner. لها نفس المعنى. وأيضا يمكنني أن أقول je fais le petit déjeuner. je fais le petit déjeuner. لها 3 استعمالات. prendre le petit déjeuner. je prépare le petit déjeuner. وأيضا يمكن أقول je fais le petit déjeuner. أتناول الفطور. je prends mon petit déjeuner. je prends mon petit déjeuner. أتناول الفطور. je prends mon petit déjeuner. je prends mon déjeuner. je prends mon déjeuner. أتناول الغداء. je prends mon déjeuner. je prends mon dîner. je prends mon dîner. je prends mon dîner. أتناول العشاء. je prends mon dîner. je fais des ablutions. je fais des ablutions. je fais des ablutions. أنا أتوضأ. أنا أتوضأ. je fais des ablutions. عندما أتوضأ ماذا أفعل أيضا؟ أقوم للصلاة. je prie. je prie. أصلي. je prie. أصلي صلاة الصبح. أصلي صلاة الصبح. je prie la prière du matin. je prie la prière du matin. je prie. أصلي la prière هي الصلاة du matin هو الصبح. je prie la prière du matin. سوف أعيد. je prie la prière du matin. je prie la prière de midi. je prie la prière de midi. أصلي صلاة الظهر. je prie la prière de midi. أصلي صلاة الظهر. كيف أقول أغادر المنزل؟ سوف أقول je quitte la maison. je quitte la maison. أغادر المنزل. je quitte la maison. je prends le bus. je prends le bus. أستقل الحافلة. هنا prend نستعملها أتناول أو أخذ. هنا استعملنا أستقل الحافلة. لا نقول أخذنا الحافلة وإنما نقول أستقل الحافلة. لكن باللغة الفرنسية نقول je prends le bus. je prends le bus. نقوم بتذكير ما سبق. je me réveille. je me réveille. أستيقظ. le réveil sonne. المنبه يرن. le réveil sonne. المنبه يرن. عندما أستيقظ من الفراش أقول je me lève. je me lève. أنهض. je me lève. je m'habille. je m'habille. ألبس. je m'habille. je prends une douche. je prends une douche. أنا أستحم. je prends une douche. أيضا je me lave les dents. je me lave les dents. أقوم بغسل أسناني. je me lave les dents. je prendre le petit déjeuner. je prendre
لو بوتي ديجوني، أحضر الفطور. Je prends mon déjeuner. Je prends mon déjeuner. أتناول الغداء. Je prends mon déjeuner. Je fais des ablutions. Je fais des ablutions. أنا أتوضأ. Je fais des ablutions. Je prie. Je prie. أصلي. Je prie. Je prie la prière des matins. Je prie la prière des matins. أصلي صلاة الصبح. Je quitte la maison. Je quitte la maison. أغادر المنزل. أغادر المنزل. Je quitte la maison. أستقل الحافلة. Je prends le bus. Je prends le bus. وصلنا إلى نهاية الحصة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. إذا لم تشتركوا فاشتركوا في القناة وقوموا بالإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وأيضا على التحفيز على الاستمرار والمزيد من العطاء. شكرا وإلى اللقاء.